वड़ाई साहब, कौन सी लॉटरी है वो देखें ना, हर जो चीज़ होती है ना उसका कोई ना कोई तोड़ भी होता है। फ़र्ज़ करें अगर मैं जैसे कह रहा था कि मफरूज़े 2-3 बना लेते हैं कि जी ट्रंप जीत जाते हैं, ट्रंप वाकई इमरान खान के लिए बहुत कोशिश करते हैं, दबाव डालते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट के पास भी फिर एक कार्ड है, लॉटरी निकलेगी इनकी कि ये साबित करेंगे कि अच्छा ये तो फिर अमेरिका और जो है यहूदी लॉबी जो पहले ही वो ऑलरेडी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो उनको तो मौका मिल जाएगा ये बात करने का। तो हर चीज़ जो है ना सियासत में कोई पता नहीं होता कौन सा कार्ड किस वक्त किसके हाथ लग जाए, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, डॉक्टर मिनाज मजीद खान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं जी? अच्छा, वो अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। आप इत्तेफाक करती हैं हुमा बकाई साहबा जो सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं? लॉटरी देखिए, मैं इस तरह से तो नहीं इत्तेफाक करती कि लॉटरी निकलेगी नहीं, क्योंकि माशी तौर पर तो ये फंसे हुए हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस के साथ और वहाँ ये फंसे रहेंगे। और जो चाइना से ये बेल आउट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बेल आउट्स आए नहीं, दूसरी जगहों से भी नहीं आए, और कुछ इन्होंने जो सफारती फुटवर्क किया वो भी बहुत ख़राब किया, बिलखुसूस चाइना के हवाले से। तो कमिंग बैक टू US, मेरा नहीं ख्याल कि इतना ओपनली हेड ऑन जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर देखती हूँ कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी तो कितना इंटरनेशनल प्रेशर आया था और ज़िया साहब ने वो किया जो उन्हें करना था। और अगर आप मुझे 2 मिनट इजाज़त दें, आप देखें कि सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान है ख़ित्ते में जिसके अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हैं। रशिया से बेहतर हो गए, ईरान से बेहतर हो गए, चाइना से बेहतर हो गए, और हम जो सारी उम्र अफगानिस्तान को पालते रहे, हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान से ख़राब हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारा अमेरिकन टिल्ट है एक बार फिर। अच्छा जी, तो इसमें यानी कि अगर ट्रंप या कैमला दोनों में से कोई भी जीते तो इसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पे भी असर पड़ेगा? मेरे ख्याल है पाकिस्तान के ताल्लुकात वही रहेंगे अफगानिस्तान के साथ जो अमेरिका की चाहत होगी, क्योंकि उनका फोकस एक बार फिर अमेरिका का अफगानिस्तान की तरफ है। और ये जो एक सफ़बंदी सी हो रही है, ईरान अफगानिस्तान, रशिया चाइना अफगानिस्तान, इवन द सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ईरान अफगानिस्तान, वहाँ फिर पाकिस्तान फुटहोल्ड बनता है उनका। शाहजेब साहब, ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी आज पाकिस्तान दौरे पे हैं, तो एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका में सदारती इलेक्शन हो रहा है और ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही ईरान के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान न सिर्फ ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बना रहा है बल्कि चाइना के साथ भी तो उसके ताल्लुकात पहले से काफ़ी बेहतर हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जो भी जीतता है ट्रंप या कमला हैरिस, जो पाकिस्तान और ईरान ने गैस पाइपलाइन का मंसूबा बनाया था उसमें दोनों में से कौन रिलैक्सेशन देगा पाकिस्तान? दोनों में से कोई भी नहीं देगा। ट्रंप की तो ज़ाहिर एक बहुत सख्त लाइन रही है। ओबामा के ज़माने में अगर कोई डील हुई भी थी, ट्रंप ने देखा उसको किस तरीके से उनकी और क्या पोजीशन थी, किस तरीके से मामला डीरेल हुए, तो ट्रंप की तो ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा सख्त पोजीशन है, प्रो इसराइल पोजीशन। हालांकि तमाम जमातें ही इसराइल के हक़ में बयान देती हैं, बट ट्रंप का एक बहुत ज़्यादा बयानिया इस हवाले से रहा है। वो तो बाइडेन इंतज़ामिया पर उल्टा तनकीद करते हैं इस हवाले से कि उतना ज़्यादा प्रो इसराइल नहीं है जितना उनको होना चाहिए। तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि दोनों के हिसाब से कोई फ़र्क पड़ेगा कि पाकिस्तान के ईरान के साथ क्या ताल्लुकात होंगे या पाकिस्तान IP गैस पाइपलाइन जो है उसको बना पाएगा। ये दोनों सूरतों में मुमकिन नज़र नहीं आता। अच्छा, एक गुजारिश करता हूँ, ये जो IP गैस लाइन है ना, ये पॉलिटिकल स्लोगन है। इसके लिए जो प्राइसिंग करनी है पाकिस्तान को उसने की ही नहीं। जो अप्लाई इंडिया किस तरह ले लेता है, इंडिया तो रशिया से भी ऑयल ले लेता है ना, तो अब तो हम भी ले रहे हैं जी। तो उसके लिए जो काम ईरान से हमें करना है ना, वो हमने किया ही नहीं है, और जो जिस प्राइसिंग पे बात तय हुई हुई है वो प्राइसिंग हम अफोर्ड ही नहीं। अच्छा, मैं डॉक्टर मिनाज मजीद साहबा के पास जाता हूँ जी, पेशावर। डॉक्टर साहबा ये बताएं कि अमेरिका के सदारती इलेक्शन में कोई भी जीते, ट्रंप जीते या कमला हैरिस जीते, पाकिस्तान का जो एक ताल्लुक है अफगानिस्तान के साथ, उस पे कोई असर पड़ेगा, कोई बेहतरी होगी? दोनों में से कौन जीतेगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे या ख़राब होंगे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुक की अगर आप बात करते हैं तो जी, हमारी तो एक हिस्ट्री रही है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। जहाँ तक अमेरिका का कि किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के सक्सेस की बात है और उनका इम्पैक्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस के ऊपर है, तो वो मैं नहीं समझती कि यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी में ऐसे सच कमी आएगी। यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंट रही है, नंबर 1। दूसरे ये है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली उनके लिए इम्पॉर्टेंट है।
افغانستان میں ان کا کنسرن جو ہے، مین کنسرن ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو نیچرل ریسورسز ہیں، دوسرے لیتھیم میں کہوں گی کہ ان کے لیے خاص اٹریکشن کی ایک منرل ہے یا ریسورس ہے جس کے لیے وہ افغانستان ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی اپنی ایک جیو اسٹریٹجک امپورٹنٹ ہے. وہ جب تک ان کا انٹرسٹ اس ریجن میں ہے تو پاکستان کے ساتھ وہ ان کی حالانکہ پالیسی کیرٹ اینڈ اسٹک والی رہی ہے، لیکن پاکستان کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے. نمبر 1. نمبر 2، ٹرمپ آتے ہیں یا آپ کے ڈیموکریٹس کملا ہیرس آتی ہیں، ان کا یہی ہے کہ فارن پالیسی میں کنسسٹنسی رہے گی، لیکن چونکہ ٹرمپ جو ہے وہ پروٹیکشنزم کی بات کر رہے ہیں نمبر 1، اور نمبر 2 وہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ فرسٹ کی بات کر رہے ہیں. تو جب وہ پروٹیکشنزم کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی تقریباً اگر ہم لوگ یونائٹڈ اسٹیٹس 10 ایکسپورٹس جاتی ہیں تو ان میں 2 تقریباً پاکستان کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں، جس میں ہم ٹیکسٹائل جو ہے اور آپ کے جو یہ گارمنٹس انڈسٹری ہے وہ ہم بھجواتے ہیں. ٹرمپ کہتے ہیں کہ چائنا کے اوپر انہوں نے 60% جو ہے ٹیرف لگانا ہے اور 10% باقی دوسرے ممالک کے اوپر. تو وہ 10% اگر پاکستان کے اوپر لگتا ہے تو ہمیں کافی پھر نقصان ہوگا. دوسرے جانب اگر ہم کملا ہیرس کو دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اوپننس کی بات کرتی ہیں، کوآپریشن کی بات کرتی ہیں، ڈائیلاگ کی بات کرتی ہیں، اور پھر الائز کو سپورٹ کرنے کی بات کرتی ہیں. تو جب تک پاکستان ان کے لیے امپورٹنٹ رہے گا، میرے خیال میں پاکستان کو اس کارڈ کو بائی کرنا چاہیے. امریکن جو ہے ہمارے اوپر ہمیں فارن اسسٹنٹ، اکنامک اسسٹنس بھی دیں گے، ہماری پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے وہ بھی رہے گی ملک میں، کیونکہ امریکہ کا اس ریجن میں ایک خاص انٹرسٹ ہے. اچھا، یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا اب اس ریجن میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے شہزاد اقبال صاحب؟ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے افغانستان سے انخلا کے بعد جو ہے وہ امپورٹنس تو نہیں رہی افغانستان کی، اور اس ریجن میں وہ ہیں بھی نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ویسے جو یہ امریکہ فرسٹ کی جو ان کی پالیسی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کیوں جنگ میں پڑے، کسی اور ملک میں جا کے کیوں جنگ کریں، ہم اپنی اکانومی کو بہتر کریں. چائنا کے جو امپورٹ آتے ہیں اس پہ ڈیوٹی لگانے کی وہ بات کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل وہ ایک ایسا ایشو ہے جہاں پہ انہوں نے کوئی کلیئر پوزیشن نہیں لی کہ ہم جنگ بندی کریں گے. کیملا ہیرس تو کہہ رہی ہے یوکرین پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں 24 گھنٹے میں جنگ ختم کرا دوں گا. نیٹو پہ بھی بالکل فنڈنگ بند کریں گے. نہیں، کیملا ہیرس تو کہہ رہی ہیں کہ ہم فنڈنگ جو ہے اس کی بڑھائیں گے الٹا اسرائیل کے حوالے سے، تو انہوں نے کہہ دیا ہے. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی آپ کو یاد ہوگا 2020-19 میں ہی ہم نے دیکھا تھا جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے بھی جب ریکگنائز کرنا شروع کیا اسرائیل کو، اور پاکستان کے اوپر بھی دباؤ آ رہا تھا، تو وہ بھی وہی ٹائم تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے، اور ان کے جو اپنی فیملی ہے انہوں نے اس میں بڑا ایک رول پلے کیا تھا کہ کس طریقے سے مڈل ایسٹ کنٹریز کو جو ہے وہ ہم اس بات پہ منائیں کہ وہ ریکگنائز کریں. تو جہاں وہ ایک جنگ بندی کی بات کرتے ہیں، لیکن اسرائیل کے حوالے سے ان کی پالیسی جو ہے وہ اتنی کلیئر نہیں ہے.